One spiritual writer has said this: the most beautiful blessing we have been given is the chance to repent. Ang pinakanindot nga grasya kuno nga atong nadawat mao ang kahigayunan nga makapanghinulsol. Somebody even pointed out that repent is the most hopeful and the most encouraging word in the Christian vocabulary. And this is because Jesus made his mission clear. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. What is repentance? One definition of repentance that I like came from Billy Graham, and I quote, "To repent is to change the way you are living and to determine that with God's help, you will live for Christ." Mga igsuon, ang buot maghinulsol, kinahanglan andam siya nga mag-usab sa iyang paagi sa pagkinabuhi. Ug ang kausaban angay magsumikad diri sa kinahiladman. Doon naman go'y kausaban nga mabawra. And usually, kini nga matang sa kausaban, tinuklod sa kahadlok o kulang sa gugma. Pananglitan, adunay tao nga mag-usab sa iyang kinabuhi tungod kay nasakit, grabe nga sakit, o kaha nahadlok siya nga silutan. Kasagaran ani, kung maayo na o kung mawala na ang gikahadlukan, mubalik ra pod sa daotang binuhatan. Genuine repentance involves a change of heart and a change of mind, not just a change of behavior. Often, it is not something that happens at one particular moment only, but a process that involves enlightenment, kanang lamdag sa Espiritu Santo, that involves self-realization, kanang makaamgo na ta, and then, of course, a renewed lifestyle, bag-o nga matang sa kinabuhi. And we Christians believe that only with God's help, this thing can happen. Kinsa may angay nga mag-usab, kitang tanan. O kini ang panawagan sa Kwaresma. Individually, kinahanglan ta nga mag-usab. Matag-usa nato. And collectively, meaning isip usa ka pamilya, isip usa ka lungsod, isip usa ka simbahan, kakatawhan, o isip usa ka nasod. Kinahanglan kita nga maghinulsol ug mubalik ngadto sa Dios. Diya sa atong mga pagbasa karon, nadungog nato ang pangalan ni Jonas. Mga igsuon, si Jonas mao'y gipili sa Dios nga magsangyaw sa Ninibe ug manawagan sa katawhan nga magbag-o, maghinulsol, aron dili sila malaglag sa kaparutan. Ang gitawag dinhi sa paghinulsol, dili lang usa ka tawo, kundi usa ka syudad, usa ka katawhan nga naila sa ilang dautan nga binuhatan. What makes the story of Jonah interesting is that he himself needed a conversion, a repentance. Si Jonas manggod, puno sa kapungot, kulang siya sa pagtuo, paglaom o gugma. Dili siya willing nga musugot sa gisugo sa Dios nga muadto sa Ninibe. Tungod kay naglagot man siya ani nga maong katawhan, mas gusto niya nga laglagon sa Dios kining maong mga tao kaysa tawgon sa kabag-uhan. Para niya, hopeless, wanay pag-asa, wanay paglaom nga mausab kining taga Ninibe.
Unya sa iyang hunahuna, wa siya mahimo dito, kinsa ra gud siya. Dili siya tuuhan. Ug basin, bugal-bugalan lang siya, pasakitan lang siya, kundili patyon sa katawhan sa Ninive. Kulang siya sa pagtuo ug pagsalig sa Dios nga nagsugo kaniya. Apan mga igsuon, milihok ang Dios sa kinabuhi ni Jonas. I would like to recommend, read the book of Jonah. 4 chapters lang ni, mubo ra kayo. But you will appreciate and learn much in reading it. No? So try to read it. Sa dihang nakaamgo si Jonas sa iyang sayop, abi ninyo, misugot siya nga moadto sa Ninive ug magsangyaw. Ang pagkabuhi ni Jonas dito sa sulod sa tiyan sa dakong isda, for 3 days, usa ka to kadakong milagro, usa ka dakong timaan matud pa ni Kristo. Pero mga igsuon, adunay laing dakong milagro nga nahitabo, nga usahay di nato mabantayan ba? Unsa maning maong milagro? Kini mao ang wala damha nga paghinulsol o pagkabag-o sa katawhan sa Ninive. Ang gituuhan ni Jonas nga wala na paglaom, ang iyang gituuhan nga angay ng laglagon, na usab ug nagbag-o. Gisaysayan ta mga igsuon, diya sa unang pagbasa karon no? Human sa usa pa lang kaadlaw nga pagwali ni Jonas, ang taga Ninive nagsugod dayon sa paghinulsol. Matud pa, ang tanang mulupyo sa Ninive mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Wow! Pagkanindot. Nagunahuna lang ko mga igsuon, unsa ka no? Kung ang tibuok nasod sa Pilipinas maghinulsol sama sa katawhan sa Ninive. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 11, verses 29 to 32, si Jesus nakabungat ni ining mga pulong, pagkadautan gayud sa katawhaning panahuna. Now, these words Jesus said to His people, pero akong hunahuna, pwede sab niya kining masulti sa atong katawhan karon. Ngano? Tungod kay nasayod manggod ang Dios, giunsa pagpahimulos sa daghan nato mga opisyalis ang ilang gahom aron pagsilbi sa ilang mga personal nga interes. Nasayod baya pod ang Dios, giunsa pagpasagad sa daghang mga magtiayon ug mga ginikanan ang ilang pamilya karon. Nasayod usab ang Dios mga igsuon, nga daghan sa ato mga kabatanunan karon dili na magampo ug wala nay gana nga mosimba. Nasayod ang Dios, giunsa nato pag-abuso ang iyang gasa sa kinaiyahan ug kabuhatan. Nasayod kaayo ang Dios sa daghang mga immoralidad nga gihimo sa atong katawhan karon. Sa pagkatinuod lang mga igsuon, angay gyud tang maminaw sa panawagan ning panahon sa Kwaresma. Ug maghinulsol sa ato mga kasaypanan aron malikaya nato ang mas daghan pa nga mga kasakitan. Let the people of Nineveh inspire us today. Gisaysayan ta nga sa pagkadungog sa hari sa mensahe sa Dios, diha kang Jonas, siya mismo milihok dayon aron magpenitensya ug maghinulsol. Ug sa dihang naghinulsol siya, gidasib sab niya ang iyang tanang mga opisyalis o ginsakupan nga mag-usab. Notice, wala ba siya moingon, hoy, paghinulsol mo diha. Kamoy nakaingon ani. Lah, kamong katawhan, paghinulsol mo. Kamu mga opisyalis nako, ay nang pagbinuang, paghinulsol mo. Wala moingon ang hari, ana. Siya miingon, hinoon, kitang tanan, kinahanglan magampo sa tinud-anay ngadto sa Dios ug mamiya sa atong daotang pagkinabuhi. Can we not, as a nation, as a people, do the same?
Of course, we can. But the question is, are we willing to do it? Daghan nato gusto kausaban. Pero sa tinuod lang, gamay lang ang gusto mag-usab sa kaugalingon. Dili ni mahimo. Dapat magsugod ang kabag-uhan sa matag Pilipino, sa matag usa nato aron ang atong nasod matagaan og kabag-uhan. Giingnan ta mga igsuon nga nakita sa Dios ang gibuhat sa katawhan sa Ninive ug nausab ang iyang laraw sa pagsilot kanila. Let this be for us an inspiration and a warning at the same time. Sabtan ninyo ang hagit sa usa ka quotation nagaingon, "The sun may rise tomorrow, but you may not. Better repent today." And please, don't forget to appreciate the most beautiful blessing we have been given is the chance to repent.